Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa amala innaka antal alimul hakim. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما يا أرحم الراحمين. أما بعد، أرحب بكم في هذه الليلة المباركة. إن شاء الله تعالى سنستأنف درسنا في مادة المحادثة. Saya ucapkan ahlan wa sahlan kepada seluruh peserta. Insya Allah kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita, pembelajaran kita di muhadasah. Al-an na'ti ila ta'bir 'ani syu'ur, ya. Sekarang kita masuk kepada ungkapan berkaitan dengan menanyakan perasaan, ya. At-ta'bir 'ani syu'ur, ya. Memberikan ungkapan tentang perasaan. Nah, kama tarawna huna, sebagaimana yang antum lihat di layar, ya, itu ada beberapa ungkapan, ya, insyaallah akan kita bahas. Nah, ungkapan pertama, madza sataf'alu idza, ya. Ini insyaallah ungkapan yang mudah, ya. Madza sataf'alu idza. Madza sataf'alu, ya. Madza apa, ya. Sataf'alu yang akan kamu perbuat, ya. Sataf'alu itu maknanya sama dengan sata'malu, ya. Itu muradifnya, persamaan kata. Jadi mau kita katakan sataf'alu, sata'malu, artinya sama, ya. Madza sataf'alu, apa yang akan kamu perbuat, ya. Apa yang akan kamu perbuat. Idza, idza itu artinya jika. Jika, ya. Idza artinya jika. Contoh, madza sataf'alu idza tahzanu, ya. Tahzanu. Tahzanu artinya adalah kamu bersedih. Hazinayah zanu.
Nah, teman-teman sekalian, hazina yahzanu artinya adalah bersedih. Kalau kita ditanya misalkan, "Madza sataf'alu idza tahzan?" Apa yang akan kamu perbuat jika kamu bersedih? Idza tahzanu. Idza tahzanu. Kenapa tahzanu? Karena kita sekarang sedang menanyakan orang kedua. Makanya pakai tahzanu. Ana ahzanu. Anta tahzanu. Huwa yahzanu. Ya. Sekarang kita ingin menanyakan orang kedua, makanya kita katakan madza sataf'alu idza tahzan? Ya. Apa yang kamu perbuat jika kamu bersedih? Maka di sini kita jawab, ya. Kalau untuk takbir, kalau untuk ungkapan ya banyak ya. Bisa dengan beberapa cara. Tapi cara yang ditulis di sini adalah salah satunya saja ya. Salah satu cara untuk memberikan jawaban ketika ditanya apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu perbuat jika kamu sedih, maka jawabannya salah satunya adalah idza sya'urtu bi, jika saya merasakan, sya'uro yash'uru merasakan, sya'urtu aku telah merasakan, ya. Idza sya'urtu jika aku merasakan, atau pengen menjawabnya dengan fiil mudhari', boleh juga ya. Idza asy'uru bi, ya. Seperti itu ya. Maka bisa menjawab dengan fiil madin idza sya'urtu bi, bisa juga dengan fiil mudhari' ya. Kalau kita jawab dengan fiil madin idza sya'urtu bil huzni, bil huzni ya. Ba di sini kalau kita memberikan jawaban dengan ba, idza asy'uru atau idza sya'urtu bi, jika aku merasakan, kan sya'uru yash'uru itu kan pasangannya ba. Maka tidak boleh kita menjawabnya dengan fiil. Misalkan an idza sya'urtu bi ahzan, nggak boleh ya. Kenapa? Karena ba itu huruf jar yang hanya masuk pada isim. Nggak bisa dia masuk ke fiil madin. Nggak bisa juga dia masuk ke fiil mudhari', apalagi fiil amr. Dia hanya bisa masuk pada isim. Makanya kita pilih masdar. Masdar dari hazina yahzanu apa? Masdarnya adalah huznan. Hazina yahzanu huznan. Jadi jawabnya adalah idza sya'urtu bil huzni. Idza sya'urtu bil huzni, jika aku merasakan kesedihan, sa aku akan, ya, apa ini? Misalkan sa'aqra'ul Qur'an, ya, sa'aqra'ul Qur'an. Ya, seperti itu. Idza sya'urtu bil huzni, jika aku merasakan kesedihan, bil huzni, sa'aqra'u, asin di sini harfu tanfis ya, artinya adalah akan. Sa'aqra'u, aku akan apa? Sa'aqra'u Al-Qur'an, aku akan membaca Al-Qur'an. Ya. Nah, karena di sini jawabannya idza sya'urtu, maka tadi ana ralat ya, bukan idza madza sataf'alu idza tahzan, enggak. Karena jawabannya idza sya'urtu. Berarti kita pakai fiil madin ya. Jadi jawab pertanyaan tadi madza sataf'alu idza tahzan, ana ralat. Kenapa? Karena di sini
Jawabannya pakai fi'il madin, idza sya'urtu. Kalau fi'il madin berarti pertanyaannya harus fi'il madin. Jadi yang benar, madza sataf'alu idza hazinta? Misalkan seperti itu. Madza sataf'alu idza sya'urta bil huzni? Iya, ya. Seperti itu ya. Ana ulangi. Madza sataf'alu idza sya'urta? Kita langsung saja. Kita langsung ke kata kerja perasaannya. Madza sataf'alu idza sya'urta bil huzni? Apa yang akan kamu lakukan jika sya'urta bil huzni, jika kamu merasakan kesedihan? Lahzah. Ya, misalkan pertanyaannya, madza sataf'alu idza sya'urta bil huzni? Apa yang akan kamu lakukan jika kamu merasakan kesedihan? Jawabannya, idza sya'urtu bil huzni, jika aku merasakan kesedihan, sa apa jawabannya? Sa di sini artinya akan ya. Sa'aqra'ul Qur'an ya. Jika aku merasakan kesedihan, aku akan membaca Al-Qur'an ya. Nah, di sini apa namanya? eh Ungkapan beserta jawaban yang sempurna di bawahnya ini ya. Kan di atas madza sataf'alu idza titik titik titik. Nah, titik 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 ini adalah kalimatnya ini. Sya'urta bil huzni, madza sataf'alu idza sya'urta bil huzni. Nah, kemudian idza sya'urtu bil huzni, ya ini untuk melengkapi melengkapi bagian kosong yang ada di atasnya. Kalau di atasnya kan idza sya'urtu bi. Nah, bagian lengkapnya itu di bawahnya. Idza sya'urtu bil huzni. Sa'aqra'ul Quran ini untuk melengkapi bagian atasnya. Kalau bagian atasnya kan cuma sa. Ini bagian lengkapnya. Sa'aqra'ul Quran li'annahu, ya, kenapa? Kenapa membaca Al-Quran? Kenapa saya membaca Al-Quran? Kita sebutkan alasannya. Li'annahu yurawwihu qalbi. Yurawwihu qalbi. Karena membaca Al-Quran itu bisa menenangkan hatiku ya. Yurawihu qalbi. Yurawihu itu artinya menenangkan ya. Nah, jadi anak ulangi, ungkapan kita malam hari ini adalah kita menanyakan langsung perasaan apa yang dirasakan oleh kawan kita. Madza sataf'alu idza sya'urta bil huzni? Apa yang akan kamu lakukan jika kamu merasakan kesedihan? Nanti jawabannya, idza sya'urtu bil huzni, jika aku merasakan kesedihan, misalkan saat tubuh ad-darsa, maka aku akan menulis pelajaran. Kenapa menulis pelajaran? Misalkan, li'annani uhibbu al-ilma. Li'annani artinya karena saya uhibbu menyukai al-ilma, ilmu. Jadi ungkapan utama kita malam hari ini adalah madza sataf'alu idza sya'urta bi. Kalau ada bi berarti nanti kita pilih masdar ya. Kalau kita ketemu kata kerja kata kerjanya ini harus kita jadikan masdar. Misalkan hazina yahzanu, sedih. Sedih. Langsung kita berikan atau langsung kita jadikan masdarnya. Masdar dari hazina yahzanu huznan, berarti madza sataf'alu idza sya'urta bil huzni. Ya, seperti itu. Jawabannya bagaimana? Idza sya'urtu bil huzni,
Apa itu? Misalkan sa'adrusu al-lughah al-arabiyyah. Jika aku merasakan kesedihan, aku akan belajar bahasa Arab ya. Di mana? Lianna al-lughata al-arabiyyah turawihu qalbi. Karena bahasa Arab menenangkan hatiku ya. Yurawihu menenangkan atau merilekskan qalbi, hatiku. Nah, wahakadha. Teman-teman sekalian, barakallahu fikum. Kemudian kita lanjut. Nah, kalau di atas kan hanya ada sya'urta bil husni. Sebenarnya banyak ya. Tidak hanya merasakan kesedihan misalkan ya. Kita ganti dengan perasaan yang lain ya. Misalkan maza sataf'alu idza sya'ur sama ya. Farhah sama farah sama ya. Sama-sama bermakna senang atau bahagia. Mada sataf'alu idza sya'urta bil farhah atau bil farah atau bis sa'adah? Apa yang kamu lakukan jika kamu merasakan kebahagiaan ya. Farhah artinya kebahagiaan atau kesenangan. Kemudian mada sataf'alu idza sya'urta bis sa'mi bis sa'am ya. Bis sa'am itu artinya adalah bosan ya. Apa yang kamu lakukan jika kamu merasakan kebosanan, kejenuhan ya, asam ya, dia dari saimayas amu, bosan atau jenuh. Kalau farhah itu dia, farhah di sini dia lebih tepatnya masdar marrah ya, bisa juga pakai farohun, farohun masdarnya. Nah, akarnya adalah farihayafrahu, bahagia atau senang. Kemudian madza sataf'alu idza sya'urta bil qalaq? Al qalaq ini masdar dari qalikoyak qalaku, galau ya. Kenapa? Di sini teman-teman sekalian, isim yang terletak setelah ba ini semuanya adalah masdar. Semuanya masdar karena ba huruf jar itu hanya masuk pada isim. Tidak bisa kita katakan misalkan madza sataf'alu idza sya'urta bitaqlaku, enggak boleh ya. Karena ba huruf jar ini hanya masuk pada isim. Makanya kolikoyak laku ini kita jadikan masdar dulu. Oh, berarti masdarnya ini misalkan kolikoyak laku kolakon. Nah, berarti kolakon ini masdar. Langsung kita berikan ba. Madza sataf'alu idza sya'urta bil kolak. Ya, bil kolak ya. Di sini kolak ini bukan kolak makanan yang hadir di tengah-tengah bulan Ramadan ya. Bukan ya. Kolak di sini galau ya. Makanya cukup beli kolak makanan ya. Nanti pas bulan Ramadan jangan beli kolak yang bermakna galau ya. Kemudian madza sataf'alu idza sya'urta bil ghirah? Bil ghirah, ghirah itu semangat ya. Ini juga masdar. Madza sataf'alu idza sya'urta bil haya'i? Al haya ini malu ya. Dia akar katanya dari istaha yastahi, malu. Al haya di sini dia pakai isim masdar ya. Nanti kalau belajar ilmu sorof di tingkat lanjutan akan dikenalkan dengan masdar dan isim masdar ya. Al haya ini isim masdar ya. Karena ada beberapa huruf yang gugur ketika jadi isim masdar yang berbeda dengan masdarnya. Kemudian maza tataf'alu idza sya'urta bil fakhur? Al fakhur artinya adalah bangga. Fakhira yafkharu ya, bangga. Ini semuanya masdar ya, dari al farhah sampai al fakhur semuanya urta bit tahayyur. At tahayyur itu dari tahayyaro ya tahayyaru, artinya
bingung ya, bingung atau bimbang. Madza sataf'alu idza sya'urta bitawahhud? At-tawahhud dari tawahhada yatawahhadu, menyendiri ya, menyendiri. Kemudian madza sataf'alu idza sya'urta bil ghadab? Bil ghadab ini dari ghadiba yaghdabu, marah. Kemudian madza sataf'alu idza sya'urta bil irtiyahi? Ini salah ya, bukan hamzatu al-qata' tapi pakai hamzatu al-wasl ya. Karena apa? Karena dia dari wazan ifti'al ya, atau dari wazan ifta'ala, dari fi'il khumasi yang harus menggunakan hamzatu al-wasl. Jadi enggak ada ini al-wasl. Jadi madza sataf'alu idza sya'urta bil irtiyahi? Apa yang kamu lakukan jika kamu merasa relax? Relax ya, irtiyah maksudnya adalah santai, relax. Itu irtiyah. Akar katanya dari irtaha yartahu. Misalkan ada yang nanya kita, uh, hal satartahu ba'da ad-dars? Apakah kamu akan santai setelah belajar ya? Irtaha yartahu, santai atau relax ya. Kondisi dia merasa tenang ya, nggak ada beban. Itu irtaha yartahu, relax, santai. Kemudian madza sataf'alu idza sya'urta bis suda'? Ya, bis suda'. Suda' ini pusing ya, pusing. Apa yang kamu lakukan jika kamu merasa pusing? Ya, nggak punya duit, jadi asobahu suda', ya, dia mengalami pusing, ya, suda'. Kemudian madza sataf'alu idza sya'urta bikasril qalbi? Bikasril qalbi, ya. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu merasa sakit hati, ya. Sakit hati atau patah hati. Bikasril qalbi, ya. Ini Masya Allah takbirnya ya, ungkapannya. Bikasril qalbi ya. Seakan-akan hatinya itu dipatahkan. Karena kasaroyak saru itu artinya mematahkan. Maka ketika kita katakan uh, sya'urtu bikasril qalbi, itu hatinya itu seakan-akan patah, pecah ya. Nah, seperti itu teman-teman. Barakallahu fikum. Jadi syaur tagia, syaur tabisami, kamu merasa jenuh, syaur tabil kolak, kamu merasa galau, syaur tabil ghirah, kamu merasa bersemangat, syaur tabil hayai, kamu merasa malu, syaur tabil fakhuri, kamu merasa bangga, syaur tabit tahayyur, kamu merasa bimbang, syaur tabit tawahud, kamu merasa sendiri, ya. Syaur tabil ghadab, kamu merasa marah, syaur tabil irtiyah, kamu merasa santai, merasa rileks. Sya'ur tabi suda', kamu merasa pusing. Sya'ur tabi kasril qalbi, kamu merasa sakit hati atau patah hati. Nah, teman-teman sekalian, barakallahu fikum. Nah, hunaka ba'dul mufradat. Hunaka ba'dul mufradat amamakum. Rawaha yurawihu, menenangkan. Ya, menenangkan. Istaroha yastarihu, istirahat. Kondisi kita rileks, ya, santai. Sobaro yasbiru, bersabar. Tawakkala yatawakkalu, pasrah. Kemudian jarroba yujarribu, mencoba ya. Bahasa Arab mencoba sebenarnya bukan jarroba yujarribu saja ya, banyak. Bisa juga kita katakan hawala yuhawilu, mencoba ya. Jarrib, jarrib atau hawil. Hawil, cobalah. Syakaro yashkuru, bersyukur ya. Artinya apa? Jadi ketika kita ditanya misalkan, madza sataf'alu idza sya'urta bitarwih? Jika kamu merasa tenang, madza sataf'alu idza sya'urta bil istirahah? Ya, kita jadikan masdar semua ini. Rawaha yurawihu, masdarnya tarwih.
Madza sataf'alu idza sya'urta bitarwiyah? Istiraha yastarihu masdarnya apa? Istirahah. Madza sataf'alu idza sya'urta bil istirahah? Madza kalau masdarnya tawakkul, madza sataf'alu idza sya'urta bitawakkul? Kemudian madza sataf'alu idza sya'urta ya bitajrib misalkan, bitajribah. Madza sataf'alu idza sya'urta bisyukri ya. Syakara yashkuru masdarnya adalah syukran ya. Syukran. Jadi bisa dipakai asyukru, asyukra, asyukri. Ya. Nah, teman-teman barakallahu fikum. Wal anati ila at-tadrib wal mumarasah. Nah, hasanan. Jika kana indakum soal, fal yaktub fil murasalah ya. Jika antum punya pertanyaan nggak apa-apa tulis di murasalah ya atau di rosailnya, di pesan Zoom. Insyaallah fi akhir liqa sa sanara madza taktubun. Ya. Insyaallah di akhir sebelum sebelum mengakhiri liqa insyaallah akan kita buka ya. Akan kita jawab ala barakatillah. Hasanan wal an mukzizatin. Nah, mukzizatin. Naam Ustaz. Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Ahlan. Bikhair. Kaifa haluk? Khair Ustaz. Masya Allah. Min aina anti? Min Jati Asih. Min Jati Asih. Masya Allah. Naam ya. Bekasi. Bekasi. Masya Allah. Masya Allah. Naam. Ya ya Ustazah, soal ya Ustazah. Hal anti tabibah? Tabibah? Apa nih? Dokter? La. La. Ana? Ana talibah? Tolibah. Masya Allah. Masya Allah. Ya Ustazah, mada sataf'alina idza sya'urti bil huzn? Ila sa'urti Sya'urtu sa'urtu bil huzn. Sa'aqra'ul Qur'an. Sa'aqra'ul kutub. Sa'aqra'ul Quran, sa'aqra'ul kutub. Masya Allah, mumtazah. Barakallahu fiqh ya Ustazah. Hayakillah. Syukran kasir Ustaz. Nah. Nasid, ana lupa ya tadi. Itu untuk laki-laki ya. Madza sataf'alu idza sya'urta bi. Itu untuk laki-laki. Bagaimana kalau kita ingin menanyakan jika orang kedua itu perempuan, maka seperti biasa, ini kan fi'il mudhari', maka kita berikan ya mukhatabahnya ya. Kita katakan madza sataf'alina idza sya'urti ti. Limadza? Kenapa sya'urti? Karena orang keduanya adalah muannas ya, orang kedua perempuan. Makanya kita katakan sya'urti. Madza sataf'alina idza sya'urti bi. Nanti jawabannya idza sya'urtu bi, baik dia laki-laki maupun perempuan, jawabannya tetap sya'urtu. Sya'urtu, sya'ura yash'uru bi, merasakan. Masya Allah, hasanan, Masya Allah. Al-an ma'ana al-Ustadz Firman, kif hal Ustadz? Alhamdulillah. Naam. Hal anta mudirul ma'had? La. Apaan Ustaz? Man anta ya Ustadz? Man Ra'isul madrasah atau mudirul ma'had? Talabun. Anak talabun.
Talib. Ana talibun. Ana talibun. Masya Allah. Bima tash'ur al-an ya Ustaz? Bima tash'ur al-an? Al-an Al-an ash'uru bi. Sekarang saya merasa. Bagaimana perasaan sekarang? asuru Bi apa ya? Senang ya. bisa'adah. Bisa ada. Bisa'adah. Bahagia. Bahagia sehat. Naam Masya Ustaz. Allah. Masya Allah. Ya Ustaz, mada sataf'alu idha sya'urta bil ghadab? Bil Iza ghadab. sa'urtu bil ghadab saat kutub. Au Takut ya. sa'astaghfirullah. Ya Kedua. salam. Idza sya'urtu bil ghadab sa'astaghfirullah. Kedua. Jika, Ya, naam eh, Ustaz. jika saya merasa marah, saya akan istighfar kepada Allah. Masya Allah, Masya Allah. Naam Ustaz. Syukran. Ustaz, Afwan, Ustaz Firman. Hasanan, Hasanan. Eh, Al-an na'ti ila hunaka asma' jadidah. Idzan nufaddiluhum hadhihi al-lailah. Al-Ustaz Ridwan Ahmad. Al-Ustaz Ridwan Ahmad. iya Ustaz ya. Masya Allah. Kif hal hadhihi lailah ya Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Masya Allah. Kami sa'atul an fi madinatik. آه، الساعة 11 ليلا إلا 10 دقائق. Hakada fi madinatik? نعم نعم. Ya salam. Ya laha min waqtin mubarak ya Ustaz. Insya Allah. لذلك تأخرت كل ليلة عند الدراسة. La bas. Khair insya Allah. Tamam Ustaz. Ma'dzur. Bikhtilafil amakin. Nah. مررنا بساعتين. La bas. Khair insya Allah ya. Karena waktunya berbeda. Di kita baru jam 8.41. Di antum jam 11 kurang. Sah? أيوه. Nah, la bas. Khair insya Allah Ustaz. بعد أسئلة لك يا أستاذ. نعم يا أستاذ، بما تشعر الآن أستاذ؟ بما تشعر؟ أشعر بالسرور. بالسرور. لماذا؟ لماذا تسر؟ لأنني لدي الوقت الفراغ لأنظر الفراغ لدراسة اليوم، لا الليل، هذه الليل. ما شاء الله ما شاء الله. نعم بارك الله في وقتك يا أستاذ. حياك الله. شكرا لك. عفوا. ما شاء الله ما شاء الله. أنا ما زلت نعم عفوا عفوا. تفضل أستاذ أحمد. أستاذ رضوان أحمد، ماذا قلت قبل قليل؟ عفوا. ما زلت في استماع دراسة. ما زلت في سماع تسجيل هكذا تقصد؟ تسجيل درس؟ أيه ما شاء الله ترشد رسمة. ما شاء الله. شكرا شكرا. يسر الله أموركم أستاذ. أيه إن شاء الله. شكرا لدعائك. عفوا عفوا. حسنا، الآن نأتي إلى هل هناك أسماء جديدة؟ حسنا، الآن نأتي إلى أستاذة إنتان، بالتأكيد هي مؤنث. نعم أستاذة إنتان، كيف حال؟ كيف حالك أستاذة إنتان؟ ما شاء الله. يا أستاذة، الحمد لله بخير أستاذ. هل أنت تصلين في المسجد؟ أحيانا أستاذ. أحيانا. حسنا يا أستاذة، أصلي في المسجد أحيانا. أحيانا تصلي في المسجد. تمام. هل 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 أنت مدرسة؟ مدرسة؟ معلمة؟ نعم أستاذ. أستاذة. ما شاء الله. أين تدرسين؟
Aina tudarisin? Fil ma'had atau fil madrasah? eh, Hmm? fil madrasah TK Ustaz. Nah, fil madrasah. Masya Allah. Masya Allah. Apa bahasa Arab TK Ustaz? Hah? TK. TK. Bahasa Arab sekolah TK. Iya. Raudatul Atfal. Nah, Raudatul Oh, nah, Atfal. Ustaz. Nah, Raudatul Raudatul Atfal. Atfal. Nah, Masya Allah. Barakallahu fiik ya Ustazah. الآن الأستاذ أجي ساسونكو تفضل. نعم أستاذ. كيف حالك أستاذ؟ بخير الحمد لله أستاذ. كيف نعم حالك أنت؟ بخير الحمد لله. أستاذ أجي أخبرنا نعم يا أستاذ. أستاذ بما تشعر الآن؟ أشعر الآن بالتوحد. لحظة. بما أستاذ. تشعر الآن؟ التوحد. توحد. نعم إن شاء الله. أنت غير متزوج؟ نعم أستاذ. لا أنا عازب أستاذ. ما شاء الله ما شاء الله. الصوت متقطع أستاذ، ربما الشبكة عندك ضعيفة ya. Mungkin sinyalnya kurang bersahabat. Masya نعم. Allah Ustaz. Ustaz Aji Sasongko. Min aina anta ya Ustaz? أنا من مدينة الميدان أستاذ، من سومطرة الشمالية، ولكن الآن أنا أقيم ببكمبار أستاذ. Masya Allah. Masya Allah. Barakallahu fiik ya Ustaz. بارك الله أستاذ. والآن نأتي إلى Ustaz Al-Ustaz Al-Ustaz Iskandar. Masya Allah. Ustaz Iskandar, kaifa haluk Ustaz? نعم أستاذ. Kaifa haluk? الحمد لله أنا بخير. Masya Allah. Ya Ustaz, bima tash'ur al-an? أنا أشعر Ash'uru bi? أشعر بالفرحة. Nah, bil farhah. Masya Allah. Limada Ustaz? Limada hadhihi layla anta tash'uru bil bil farhah? Atau bil farah? بالفرح لأني Mm-mm. لأني أدرس Adrusu. تعلم أدرس العربية. Masya Allah ya. Belajar bahasa Arab bisa membuat orang bahagia ya. Masya Ya. Allah, Masya Allah. Luar biasa. Nanti harus dirutinkan ini belajar bahasa Arabnya. Biar selalu bahagia tiap malam. Insya Allah. Kalau lagi nggak punya uang, belajar bahasa Arab aja. Nanti bisa bahagia. Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fiik Ustaz. Amin. Al-an na'ti ila man? Ila al-Ustaz Zainuddin. Al-Ustaz Zainuddin, tafadhal ya Ustaz. يا نعم أستاذ. Masya Allah. Kaifa haluk? بخير الحمد لله أستاذ. Kaifa haluk ya Ustaz? بخير والحمد لله أستاذ. Masya Allah. Ya Ustaz, bima tash'ur al-an? نعم أنا أشعر أستاذ. Naam. Bima tash'ur al-an? أشعر بما أشعر. طيب. Naam. بما أشعر. Sya'ura yash'uru. أشعر أشعر Ash'uru. Ain. أشعر أشعر أستاذ. Saya merasa أشعر sedih. saya merasa sinyal.
Sinyal Ustaz. Afwan. Afwan. Ustaz. Juga tiba-tiba keluar tadi. Oh. Nah, khair insyaallah. Bagi apa lagi? Hakaza, ha? Nah, Ustaz. Nah, insyaallah barakallahu fikum. Naam. Nah, Ustaz. Naam ya Ustaz. Nah, Ustaz. Bima tash'ur? Ashhuru bil hazan. Bil huzn. Bil huzn. Nah, masya Allah. Limada ya Ustaz? Li'annani ana la yujad nukud Ustaz. Masya Allah. Ana muflis. Muflis itu. Muflis. Nah, Muflisun. Aflasa yuflisu muflis. Muflis Ustaz. Nah, Ustaz. Masya Allah. La ba'as Ustaz. Ghaniyun bil qalbi ya. Nah, Ghaniyun bit taqwa. Insyaallah. Merasa kaya dengan takwa. Nah, Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fiik. Nah, Ustaz. Al-an Al-Ustaz Abdurrahman. Kif hal Ustaz? Alhamdulillah khair Ustaz. Masya Allah. Bima tash'ur ya Ustaz? Alhamdulillah asy'uru bil ghairah. Wa bil ghirah wa sa'adah. Wasa'adah. Wa ya salam. Kasir. Limadha ya Ustaz? Limadha anta tash'ur bil ghirah wa sa'adah wal farah? Limadha? لأن أسرتي السعادة. ماذا؟ أسرتي سعادة؟ السعادة. Sa'adah. Karena keluarga bahagia, hakata? نعم الزوجة والولد الزوجة والولد سأقرأ القرآن معا. Ana asy'uru bil ghirah biwujudi usrati. Nah, karena keberadaan keluargaku. Biwujudi usrati. Masya Allah, Masya Allah. Mumtaz Ustaz. Barakallahu fiik. Hasanan. Al-an al-Ustadzah Adrianti. Tafadhali ya Ustadzah. Ustadzah Adrianti mawjudah? Hadirah? Al-Ustadzah Alia. Tafadhali. Ustadzah Alia. Salam. Ustadzah Emma. Tafadhali. نعم أستاذ. كيف حالك يا أستاذة؟ الحمد لله أستاذ خير. بما تشعرين الآن يا أستاذة؟ بما تشعرين الآن؟ أشعر بالغيرة. بالغيرة. لماذا؟ يا سلام. سأدرس اللغة العربية. لأنني أدرس اللغة العربية. اللغة العربية. ما شاء الله. ممتازة. سؤال. نعم. الآن نأتي إلى أستاذة فريسنا. حاضرة؟ أستاذة فريسنا؟ حاضرة أستاذ. ما شاء الله. كيف حالك؟ أنا الحمد لله. أنا بخير الحمد لله أستاذ. الحمد لله. ماذا ستفعلين إذا شعرت بالقلق؟ ماذا؟ Ulang Ustaz, mohon maaf. ماذا ستفعلين إذا شعرت بالقلق؟ galau, بالقلق. Apa yang kamu lakukan jika kamu merasa galau? Al-jawab, idza sya'urtu bil khalaq, Idza sya'urtu bil khalaq, kalau mendengarkan musik apa Ustaz? Mohon maaf. Bukan bil mendengarkan khalaq. musik. Bil khalaq. Bil khalaq.
Tadi apa? Nanya bahasa Arab apa? Mendengarkan musik. Bisama'i al-aghani. Isama Bisama'i al-aghani. Isama'i al-honi. Al-aghani. Al-ahoni. Al-aghani. Ghain. Al-ahoni. Nah, bisama'i al-aghani. Ghain. Bis Ghain. Nah, Bisama'i al-ahoni. nah. Oke, baik Masya Ustaz. Mohon maaf Ustaz, soalnya kemarin ketinggalan. Belum di Allah. murojaah. Nah, khair insyaallah. Barakallahu fiik, Ustazah. Nah, Ya, makasih Ustaz. afwan. Al-an Al-an Al-Ustadz Haryanto. Al-Ustadz Haryanto. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Mazilna natahaddath an syu'ur, ya. Kita masih berbicara tentang perasaan. Perasaan terus yang kita bahas. Masya Allah. Ya Ustadz Haryanto, bima tash'ur hadihi al-lailah. Bima tash'ur hadihi al-lailah. Ashkuru Ash'uru bi. Merasa apa? Merasa senang, merasa galau. Sa'adun, tenang. Bi. Sa'adun. Bi. Karir. Sa'adun, senang. Bis-sa'adah. Oh, sa'adah. Nah, Masya Allah. Limadha ya Ustaz? Limadha? Li anani Li annani bisa belajar bersama di li annani adrusu al-lughah al-arabiyyah ma'a asdiqai, ya, karena saya belajar bahasa Arab bersama kawan-kawan. Nah, gimana tadi Ustaz? Li annani adrusu al-lughah al-arabiyyah ma'an. Li anani adrusu al-lughah al-arabiyyah ma'an. Ma'an bisa juga ma'a asdiqai. Asdiqai. Nah. Sama-sama jamak ya. Sahih. Insyaallah. Mumtaz. Barakallahu fiik Ustaz. Nah, Ustaz. Quran. Afwan. Al-an na'ti ila man? Ustazah Mega hadirah? Hadirah Ustaz. Masya Allah. Ya Ustazah, mada sataf'alina idza sya'urti bis-sa'am? Idza sya'urtu bis-sa'am sa'adhabu ilal jabal li anduru manadhira li anzuro ila. Oh. Apa Ustaz gimana? Li anzuro ila manazir, sah? Oh, na'am Ustaz. Nah, melihat pemandangan. Naam, mumtazah ya Ustazah. Al-jawabu sahih. Hasanan. Al-an al-ustazah Nisfah, tafaddali. Na'am Ustaz. Hasanan. Mada sataf'alina idza sya'urti bil irtiyah? Bil irtiyah. Santai, relax. Nah. Idza sya'urtu bil irtiyah. Kalau menonton apa Ustaz? Musyahadah. Oh ya. Kalau pakai Sa'usyahidu. Sa'usyahidu podcast. Podcast. Hakadha.
نعم أستاذ. Masya Allah. Tadi apa Mumtazah. Ustaz? Sausyahidu. Sausyahidul put. Nah, syahada yusyahidu, menonton. Sausyahidul podcast. Nah, barakallahu fiik. Al-an na'ti ila al-Ustadz Zainal Arifin. Hadir? Hadir Ustaz. Masya Allah ya Ustadz. Alhamdulillah. ماذا ستفعل يا أستاذ؟ ماذا ستفعل إذا معك نقود كثيرة؟ إذا معني النقود الكثيرة إذا معي سأذهب إذا معي النقود الكثيرة سأذهب إلى مكة لعمرة. إلى مكة للعمرة لأداء العمرة. ما شاء الله. وماذا تفعل بعد ذلك؟ بعد ذلك سأزور ماذا يونيفرسيتي الجامعة في مدينة ومكة. يا سلام، جميل جميل ممتاز، بارك الله فيك. شكرا. عفوا. الآن معنا الأستاذ يودي، تفضل يا أستاذ، كيف حالك؟ الحمد لله بخير. ما شاء الله يا أستاذ، بما تشعر الآن؟ الآن أشعر بالارتياح. بالارتياح، ما شاء الله. لماذا؟ هل معك قهوة؟ لا لأنني أدرس الأسرة اللغة العربية. لأنني أدرس اللغة العربية. ما شاء الله ما شاء الله، جميل ممتاز. الآن نأتي إلى الأستاذة لؤلؤة. يا أستاذة، ماذا ستفعلين إذا شعرت بالتحير، bimbang, ragu-ragu? إذا شعرت بالتحير langsung sebutkan pekerjaannya. Sa'usalli, sa'aqra al-Quran. إذا شعرت بالتحير سأقرأ الكتب. سأقرأ الكتب. أين تقرأين الكتب؟ في الغرفة يا أستاذ. في الغرفة، ما شاء الله، ممتازة، أحسنتي. معنا الأستاذ إندرا. نعم أستاذ. baik Ustaz. ما شاء الله. كيف جاكرتا يا أستاذ؟ Alhamdulillah. هل ya Ustaz. ما شاء الله. هل نزل المطر؟ لا. لا. هذا اليوم لا نزل المطر. نعم. نعم يا أستاذ، بما تشعر الآن في هذه الليلة؟ أنا شعرت بكسر القلب يا أستاذ. ما شاء الله، شعرت بكسر قلبي. ماذا حدث أستاذ؟ من يكسر قلبك؟ ما وجدت امرأة محبوبة يا أستاذ. يا سلام، قريبا إن شاء الله، قريبا إن شاء الله. ستجد امرأة مناسبة لك. امرأة مناسبة. ما شاء الله. هذا مثال يا أستاذ، ليس حقا. ربما فيه دعاء، والله أعلم. نعم. نعم. لا إشكال للدعاء ya. Nggak ada masalah untuk doa. Baik. ما في سؤال. Masya Allah. Barakallahu fiik. Afwan. Wafika ya Ustaz. Man lam yus'al?
Siapa di antara kawan-kawan yang belum Anda tanya? Bisa tunjuk tangan ya. Ustadz Kashful Anwar, Masya Allah. Kif hal Ustadz? نعم أستاذ الحمد Masya لله Allah. بخير وكيف Bikhair. أنت؟ Alhamdulillah bikhair Ustadz. Al-an ana ash'uru bis-sa'adah ya Ustadz. Wa bima tash'ur? أشعر بالسعادة Bis-sa'adah. Limadha? لأني نزل المطر في هذه المدينة. Anta taqul li'anna al-matara nazala fi madinati. Bukan li'annani ya. Tapi li'annal matara nazala fi madinati. Karena hujan turun di kotaku. Naam. Insyaallah. Ya Ustaz, idza nazala al-mataru aina sataskun? Hal sataskunu fil ghurfah, fil masjid, atau fil madrasah? ستسكن في الغرفة. تأسكن في الغرفة إن شاء الله. Taskunu fil ghurfah wa tanzur ilal matar. Melihat tetesan air hujan. Masya Allah. Masya Allah. Kopi Depok? La. Lam yanzil kasiran. Mungkin turun. Gerimis. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah. Man lam yus'al? Kayaknya udah ditanya semua ya. Sepertinya udah ditanya semua. Ustaz tadi Ustaz bilang bahwa sya'urtu fil mudhari'. Enggak, sya'urtu itu fi'il madin ya. Fi'il mudhari'nya itu yash'uru, sya'ura yash'uru ya. Sya'urtu itu fi'il madin ya. Sya'ura yash'uru. Sya'ura yash'uru artinya adalah merasakan. Ana lupa ini maksudnya apa ya. Tadi Ustaz bilang bahwa sya'ur itu fi'il mudhari', maka kita pakai hazina. Misalkan kalau memang apa namanya? Sya'ur itu fi'il madin, maka kita pakai hazin tu ya. Seperti itu biar setara. Ana lupa ini maksudnya apa ya. Bagaimana jika yang dipakai fi'il madhi asy'uru? Ya kebalik ini ya. Asy'uru itu fi'il mudhari' ya, bukan fi'il madin ya. Jadi sya'ura itu fi'il madin, sya'urtu fi'il madin. Kalau untuk fi'il mudhari' itu asy'uru ya, asy'uru. Sya'ura itu fi'il madin. Sya'ura yash'uru, sya'ura fi'il madin, yash'uru fi'il mudhari'. Sya'urtu fi'il madin. Kalau asy'uru fi'il mudhari'. Apakah pakai hazina juga? Kalau antum pengen menggunakan hazina untuk bentuk fi'il madin, maka hazintu, aku telah sedih. Itu fi'il madin. Tapi kalau ingin menggunakan bentuk fi'il mudhari' untuk hazina, pakainya hazina yahzanu, ahzanu. Ya. Hazintu, aku telah sedih, fi'il madin. Ahzanu, fi'il mudhari'. Saya sedang sedih. Sya'urtu, fi'il madin. Saya telah merasakan. Asy'uru, fi'il mudhari'. Saya sedang merasakan. Bisa dipahami Ustazah Niswah? Berarti kalau pakai asy'uru, berarti sebelumnya tahzanu, Ustaz. Pakai kalau asy'uru? Iya. Ini kan kalau idza hazintu.
Kemudian dibilang idza Oh sya'ur. gitu. Kalau yang pertanyaannya seperti itu, misalkan maza sataf'alu idza hazinta, gitu kan? Apa yang akan kamu lakukan jika kamu telah bersedih, maka jawabannya harus pakai fi'il madin juga. Idza hazintu, misalkan idza hazintu sa'aqra'ul Qur'an. Sekarang kita balik misalkan. Jika pertanyaannya fi'il mudhari', apakah bisa? Bisa. Maza sataf'alu idza tahzan? Apa yang akan kamu kerjakan bila kamu sedang sedih? Maka jawabannya apa? Pakai fi'il mudhari' atau fi'il madin? Pakai fi'il mudhari'. Karena tadi pertanyaannya idza tahzan. Maka jawabannya idza ahzanu, jika saya sedang sedih, sa'aqra'ul Qur'an, maka aku akan membaca Al-Qur'an. Jadi bisa fi'il madin, bisa fi'il mudhari'. Karena yang namanya ungkapan fleksibel dia, ya. Menyesuaikan dengan waktu juga. Fahimti ya Ustazah? Fahim tuh Ustaz. Nah, kalau pertanyaan fi'il madin, jawabannya fi'il madin. Kalau pertanyaan fi'il mudhari', jawabannya fi'il mudhari'. Ya, seperti itu. Mafhum insyaallah? Mafhum insyaallah. Afwan, barakallahu fiik. Jika kana indakum soal, fal yurasilni. Jika antum memiliki pertanyaan, silakan bisa japri ke ana. Hayakumullah jami'an. Masyaallah, liqa'una liqa'un mumti'. Wa yasrallahu umurakum. Wa nakhtatim bi du'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Afwan.